friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अमेजिंग अननोन फैक्ट्स अबाउट मस्जिद नबवी यू डिडंट नो बिफोर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, हमने मस्जिद नबवी के मतलब जो फैक्ट्स थे हमने उस पर रिएक्ट किया था, बट ये कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं जिसके बारे में शायद अभी हमें नहीं पता हो। एंड ये दूसरे चैनल की वीडियो है, ये उस चैनल की वीडियो नहीं है, हंसी टीवी की वीडियो है। तो हो सकता है इसमें और भी ऐसे ऐसे फैक्ट्स हो जो हमें नहीं पता हो। एंड उस टाइम जब हमने देखी थी वीडियो तो मस्जिद नबवी बहुत सुंदर है। ये तो वीडियो देखने से मालूम होगा कि उसमें क्या फैक्ट है क्या नहीं। हाँ, क्योंकि मतलब उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, मतलब ये सब तो हमने देखा ही था। बहुत ज्यादा वॉशरूम से लेकर पानी जैसा, मतलब जो भी नमाज पढ़ने आते हैं उनकी हर मतलब उनके लिए हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई है। प्लस अगर धूप लगे तो अम्ब्रेला भी बनाई हुई है उन्होंने, मतलब जो उसके नीचे जाके खड़े हो जाएगा धूप, क्योंकि बहुत गर्मी होती है अरब में, तो हमें पता ही है। तो ऐसे ऐसे फैसिलिटीज हैं। एंड देखते हैं ये वाली वीडियो में कौन कौन से नए फैक्ट्स होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मस्जिद नबवी और गुंबद खजरा से मुतल्लिक हैरत अंगेज हकायक जो कि यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। मस्जिद नबवी पर मौजूद सब्ज गुंबद गुंबद खजरा के नाम से भी जाना जाता है, जिससे दुनिया में रहने वाले हर मुसलमान का मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता है। ये गुंबद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर भी मौजूद है। मस्जिद नबवी पर मौजूद ये गुंबद 678 हिजरी बामुताबिक 1279 ईस्वी के अंदर तामीर करवाया गया था और शुरू के अंदर इसका रंग सफ़ेद और नीला था और इसको लकड़ी की मदद से बनाया गया था। मगर इसके बाद साल 1481 ईस्वी के अंदर यहाँ पर लगने वाली एक आग की वजह से ये गुंबद बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जिसके बाद इसको लकड़ी की बजाय ईंटों से बनाया गया और इसके बाद मजबूती के लिए इसमें सीसा का भी इस्तेमाल किया गया। साल 1818 के अंदर उस्मानी सुल्तान मोहम्मद बिन अब्दुल हमीद ने इसके सफ़ेद और नीले रंग को पहली बार सब्ज रंग के अंदर तब्दील कर दिया और इसको गुंबद खजरा यानी सब्ज गुंबद के नाम से पुकारा जाने लगा। अगर इस गुंबद को गौर से देखा जाए तो इसके अंदर एक खिड़की साफ नजर आती है, जिसके हवाले से कई कहानियां मशहूर हैं। जिसके मुताबिक कहा जाता है कि एक शैतान सिफ्त आदमी ने एक दफा इस गुंबद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त आसमान से आने वाली बिजली इस आदमी पर गिरी और वो हलाक हो गया। लोगों ने जब गुंबद पर एक आदमी की लाश को लटकते देखा तो उन्होंने इसको उतारने की कोशिश की, लेकिन वो इसके अंदर कामयाब ना हो सके। इस वक्त मदीने में रहने वाले एक नेक और परहेजगार इंसान ने ख्वाब देखा, जिसमें इसे कहा गया कि इस लाश को वहीं पर रहने दो, वहीं पर दफना दो जहां पर यह मौजूद है। जिसके बाद इस आदमी की लाश को वहीं पर दफन कर दिया गया और इस जगह पर एक खिड़की को बना दिया गया। लेकिन तारीख के अंदर इसका कोई सबूत, कोई हवाला मौजूद नहीं है। यह बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि इसे इसलिए भी रखा गया था कि आसमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का रिश्ता कायम रह सके, लेकिन इसका भी किसी तारीख के अंदर कोई हवाला, कोई जिक्र मौजूद ही नहीं है। हकीकत यह है कि इस विंडो को आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर शामिल किया गया था ताकि अंदर हवा और रोशनी दाखिल हो सके, क्योंकि जिस टाइम के अंदर इसको बनाया गया था उस टाइम में रोशनी का ना तो इंतज़ाम था और ना कोई एयर कंडीशनर यहाँ पर मौजूद था। इसीलिए आज के दौर के अंदर क्योंकि इसकी ज़रूरत बाकी नहीं है और दूसरी वजह कि बारिश का पानी गुंबद के अंदर ना आ सके, इसीलिए इस विंडो को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आज इस गुंबद खजरा, मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की तमाम देखभाल, इसकी सफाई, रेनोवेशन की तमाम जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत ने बाकायदा एक इदारे के हवाले की हुई है, जिसका नाम है जनरल प्रेसिडेंसी फॉर द अफेयर्स ऑफ टू होली मॉस्क। इस इदारे के अंदर खास तौर पर ऐसे लोगों को चुनकर रखा जाता है जो कि इस काम को अपने लिए सादत समझते हों। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बाहर मौजूद सुनहरी जालियों के पास टोटल 8 पिलर्स मौजूद हैं और हर एक पिलर की अपनी एक अलग कहानी है। ये तमाम पिलर्स दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर मौजूद और घर से बाहर मौजूद एक खास किस्म की लोकेशन की निशानदेही करते हैं। पहले पिलर का नाम है उस्तवाना अस-सरीर, पिलर ऑफ द बेड। ये पिलर उस लाइन की तरफ इशारा करता है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मौजूद था और इसी जगह पर आप इत्तिकाफ भी किया करते थे। दूसरे पिलर का नाम है उस्तवाना अबू लबाबा। इस लोकेशन के पीछे एक मुकम्मल स्टोरी है जो कि वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे शॉर्ट में आपको समझा सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम था अबू लुबाबा इब्ने अब्दुल मंदर। साल 637 के अंदर जब गज़वा खंदक हुई, जिसे गज़वा अज़ाब भी कहा जाता है, तो कुरैश मक्का अपना लश्कर लेकर मदीना पर हमला करके मुसलमानों का मुकम्मल सफाया करने आए थे, लेकिन खंदक की वजह से शहर के अंदर दाखिल ना हो सके।
مدینہ کے دو طرف سے پہاڑ قدرتی طور پر ان کے لیے رکاوٹ تھے، تو ایک طرف سے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے قلعے تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، چاہے دشمن مسلمانوں کا ہو یا پھر یہود کا۔ لیکن بنو قریظہ نے بدعہدی کر کے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ بعد میں لمبے انتظار، سخت سردی، آندھی، طوفان، ریت کے طوفان، کسی مدد کے نہ آنے کی امید، اور بنو قریظہ اور قریش مکہ کے درمیان ایک صحابی رسول نے جو پہلے تو اسی یہودی قبیلہ سے تھے لیکن انہوں نے اینڈ ٹائم پر اسلام قبول کر لیا، اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کو مایوس کر دیا اور یہ جنگ ٹل گئی۔ قریش مکہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ لہٰذا اب بنو قریظہ سے بدلہ لینے کی باری آئی تو یہود نے ابو لبابہ کو اپنا ثالثی بننے کا کہا کیونکہ وہ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ بنو قریظہ کے سردار نے ابو لبابہ سے سوال کیا کہ کیا ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے؟ ابو لبابہ میں کیونکہ اپنی قوم کے ساتھ ایک وقت تک رہنے کی وجہ سے ایموشنل اٹیچمنٹ تھی تو انہوں نے جواب میں اشارے سے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر رکھا اور یہ اشارہ دیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تھی کیونکہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اگر یہ یہود معافی مانگ لیتے تو اللہ کے رسول ان کو معاف کر کے زیادہ سے زیادہ شہر سے نکال دیتے۔ ابو لبابہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ شرمندگی سے بھرے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے پلر کے ساتھ خود کو لگا کر خوب روتے رہے اور اپنی اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگی، اور یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ آپ صرف نماز اور کھانے کے لیے اس پلر سے ہٹتے تھے، اس کے علاوہ صبح و شام بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے، یہاں تک کہ سورہ التوبہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا حکم دیا، اور آیت 102 کے اندر اللہ نے فرمایا، اور کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات ان تمام صحابہ کے لیے تھی جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی غلطیاں کی اور اس کا احساس ہونے پر اللہ سے معافی مانگی اور توبہ بھی کی۔ ان تمام صحابہ میں ابو لبابہ بھی شامل تھے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو پلر کے پاس جا کر یہ خوشخبری دی اور ان کو یہاں سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اس پلر کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی نشانی کے طور پر ابو لبابہ کے نام سے ہی منسوب کر دیا گیا، جو کہ آج بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ تیسرے پلر کا نام ہے استوانہ الحراس، پلر آف دا گارڈ یا حفاظت کرنے والا پلر۔ یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت صحابہ اپنی پروٹیکشن کے اندر رکھا کرتے تھے جب قریش مکہ کی طرف سے آپ کو جان کا خطرہ تھا، تو تمام صحابہ ایک دائرہ بنا کر آپ کے ارد گرد آپ کی حفاظت کے لیے اسی جگہ پر موجود ہوتے تھے۔ چوتھے کا نام ہے استوانہ الوفود، پلر آف ڈیلیگیشنز۔ یہ اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں اور شہروں سے آنے والے وفد کے لوگوں کو ملا کرتے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، ان کا اسلام قبول کرتے یا پھر ان سے کوئی معاہدہ کرتے۔ پانچویں پلر کا نام ہے استوانہ الحنانہ، پلر آف دا ڈیٹ پام ٹرنک۔ یہ ستون اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر وہ مشہور کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب اس کی جگہ ممبر بنایا گیا تو وہ تنا رونے لگا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر اس کو تسلی دی۔ چھٹے کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ یہ پلر مسجد نبوی سے جڑی اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے۔ ساتویں کا نام ہے استوانہ المہاجرین، پلر آف دا امیگرینٹس۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس پلر کی لائن کے اندر وہ صحابی بیٹھا کرتے تھے جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے یہاں پر جمع ہوتے۔ اور آخری یا آٹھویں کا نام ہے استوانہ المہراس، پلر آف دا گارڈین پوسٹ۔ یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پر مولا علی علیہ السلام ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کھڑے رہتے جب بھی انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج بھی یہ تمام پلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران آپ کی کوششوں، دین کے لیے آپ کی قربانیوں، محنت اور روحانی سکون کے لیے یہاں پر بنائے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو آج بھی ان کے بارے میں اور ان کی تاریخ کا پتہ تک نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے بعد اگر آپ کو مسجد نبوی میں جانے کا موقع ملے تو اسی احساس کے ساتھ ان پلرز کو ضرور دیکھیں جس مقصد کے لیے انہیں آج بھی یہاں پر نشانی کے طور پر چھوڑا گیا ہے، یعنی روحانی سکون۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سو گائز، جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ مطلب ابھی تک جو ہمیں نام پتا تھا مسجد نبوی ہمیں پتا تھا، آج ہمیں ویڈیو سے پتہ چلا کہ اس مسجد کو گنبد خجرہ بھی بولا جاتا ہے۔ وہ گنبد کو بولا جاتا ہے، گنبد کو بولا جاتا ہے، ہاں، مطلب یہ ایک نام اور جو ہمیں آج پتہ چلا
तो उसमें बताया था कि जैसे कई साल पहले उसमें शायद वो लकड़ी से बना था, तो आग लग गई थी उसमें, फिर उसे वापस दोबारा बनाया गया, तो उसमें कुछ पत्थर वगैरह ऐड किए गए। हाँ, ये और जो उधर के किंग थे उन्होंने उसमें फिर मतलब कलर भी पहले शायद वो ब्लू और पहले कोई और कलर का था, हाँ, बाद फिर में बाद जो में है उसे ग्रीन कलर का किया तो गया। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही थी मस्जिद, हाँ। जिसमें 8 पिलर भी थे जिनका अपना अलग अलग महत्व है, सबका अपना इम्पोर्टेंस है। हाँ। इम्पोर्टेंस है। एंड उन्होंने मतलब उन पिलर्स के नाम भी बताए थे, हाँ, वो मतलब नाम ब्रीफ किया उन्होंने, हाँ, मतलब एक आठ एक होकर पिलर के, को। हाँ। हाँ, एंड एक एक पिलर का मतलब जो नाम था वो कुछ उर्दू में था, तो हमें इतना ज़्यादा अभी याद नहीं है, बट अलग अलग पिलर की अलग अलग खासियत थी। हाँ। एंड बहुत मतलब जो हमने इससे पहले जो वीडियो देखी थी उसमें मतलब हमने ये देखा था कि मतलब कैसे मस्जिद नबवी इतनी सुंदर है एंड क्या क्या कितने वहाँ लोग उधर फैसिलिटीज़ है। काम करते हैं, मतलब हाँ। पूरे दिन, मतलब उधर कितने लोग काम करते हैं ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। प्लस वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी, वहाँ पे कोई प्यासा नहीं रह पाएगा, मतलब पानी मतलब वो बांटते ही रहते हैं वहाँ पे। एंड हाँ। मतलब जो भी होता है सफाई वाले भी, मतलब कहीं पर भी कूड़ा आपको नजर नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि हाँ। वहाँ पे जो उनकी टीम है वो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी है कि कुछ भी होगा वो पहले साफ सफाई कर देंगे। एंड वहाँ पे मतलब हाँ। इतनी ज्यादा टेक्निक का यूज किया गया है, दरवाजे से लेकर कोई भी मतलब मिस्ट फैंस हो गए या कुछ भी, मतलब बहुत सी टेक्नोलॉजीज का भी यूज वहाँ पे हाँ, किया गया है। जैसे कि मस्जिद देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत हाँ। खूबसूरत बनी है। हाँ। बहुत जैसे उस समय हवा के लिए कुछ होता नहीं था, तो उन्होंने गुम्बद के ऊपर कुछ खिड़की बना रखी है, हाँ, एक वो खिड़की का भी उसमें जिक्र हवा था के उसमें। पास हो खिड़की ये हो बहुत सकती अच्छी है। चीज थी, हाँ। मतलब बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम हमने कुछ ऐसा देखा कि खिड़की वगैरह हाँ, भी उन्होंने मतलब बनाई हाँ, थी। इस हमने वीडियो पहले में कभी हमें ये पता चला मस्जिद कि- में ऐसा कुछ हमने सुना नहीं है कि हाँ। मतलब गुम्बद में ऐसा कि कुछ मतलब बनाया उस टाइम पे तो कहाँ से रोशनी आई, ये सब आती होगी, हाँ, तो मतलब लाइट उन्होंने एक वगैरह। ऐसा वो बनाया विंडो कि वहाँ से उधर से रोशनी हाँ, वगैरह ये काफी ज्यादा अच्छी चीज थी, हाँ। इनोवेटिव चीज थी। हम्म। तो गाइस बहुत अच्छी वीडियो थी, लाइक हमें नया और कुछ जानने को मिला। एंड इससे पहले वाली वीडियो भी बहुत अच्छी थी एंड ये वाली भी बहुत अच्छी थी। आप लोग बताना कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।